Mga kasmail, natadre sa may Purok, Barrio Site, Barangay Kulon, Maasim, Sarangani Province, aron sa pag-implementar og search warrant aning dating driver matud pa sa usa ka barangay kapitano dire sa may Barrio Site. Kauban nato ang kapulisan sa Maasim og ang Provincial Intelligence Unit aron iserve kining search warrant kabahin sa violation sa Republic Act 10591 kon unlawful possession of firearms and ammunitions, no. Ba na to ang chief of police diri sa Maasim na si Police Major Bansuila nga maoy mag-serve sa search warrant. Ang search warrant gi-issue kini sa korte sa Alabil kabahin aning violation sa Republic 10591 or paghupot sa ginadiling pusil or armas nga walay lisensya ang amoy na kalatid sa search warrant. Kauban po na to ang presensya sa barangay Kagawad o ang human rights. Nakakaber po ni sa duha ka body worn camera ang kaning maong search warrant operation. Mga kasmile, iserve kini nanay wani ang duha ka ang body worn camera dala apod sa barangay Kagawad sa mong barangay. Officer, na ay search warrant but you can report him ako yung search warrant the judge, executive judge or your hakim feeling under the oath application Police Major Bansuela, Chief of Police Maasim Police Station, witness their personal knowledge for search question that exists probable cause to believe that offense violation section 20 article 5 RA 10591 otherwise known as comprehensive firearms and ammunition regulation act has been committed and there are good sufficient reason that they provide prove and justify as